Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Wati manasenya, pamaranga junga wati manase kiliru tadiri, ni wati manasenya, jasa koroni wati manase kiliru tadiri, o wati manasenya, kokeraba wati manase kiliru tadiri, ni wati manasenya, parikolonya na wati manase kiliru tadiri, wakiliru minibaya, ko wade la merigi miniba kuna kuni tenyana bo. Kiliru miniba, arajo kiliru miniba kuna kuni tenyana bo. Lanche. Merci. Ko yon so tere ma chef ka fofuru nyalo. Ene jondo. Me kaba ko dan idere. Neni jondo wa. Esera ki dawa ka kuma ne fe bisa. Kunu be seketi ka kenena. Ah? Ni fo ima lamine. Te jona sigila sa. Ne fene te kuma chamano ne fo ima ne lamne. Ne sigile ndo benga kuma la mi to fo mi jamu fo e bi da do nga kuma lamuna. Ne ma e de lamne atna na fo kibe. E mo ko mi fo ima lamine. Kibe kele na kuma la. O ne be kele na kuma la ne do fo ima ne lamne nyemunkila. Kuno wa. Kuno ne tema ke do e mamso ngoti tu wala mabe. Oho. Kuno ay tentu wa doron na doron. Oh, iti to wala ga foli ko nga gela lamne bali amade. Jina kumbe. Jina jugu de ko lendo. Jina jugu tede. Tuma do la mo ko era de manine mulumso. Ni mo ko mandi te ta ka bo mo ko ga katisi kile na kungo kono. O fa ma fo de. Ayo mo ko mandi e sigla ondala e fena ka ko mambo ma yango. Ite ngi mangela una yawo. Ay de ne fena sigla ta abdala de. E ko se ta fo ni ente ngenji to do la. Ni e foli ke ne makuma mamso e ketani semfly. E be kele ndo yon. Ay islam ya mofo. Jur e ka juru ten. Foli ka gele lamne bali ama islam ya mofo. I funu ne te fo ila kone ya foli mi ga ko nche ka pension ga duma. O de ato ibanga lamne ma eso ma na mi fo. Kunu ima lamina bi fena mi fo ne fena sigilendo. Ni dimine ndo ne ra kumune sigilendo. Jigala man flata yon na sugina. Awo. Ne de ko na to de fo la koy. Ay kananfo. Kananfo de. Ni fo ima lamina ma bezo e ka foli la yere ma bezo nga lamne la. I kantoy. Ibi doko ke ka sokone ya nere benche ka sokone ya. Ika nye kanto bi ka ye kanto esini. Ika ni dado ndala. O ne sigi minano. Ne te sokola koi. An bebe laba sa yende makataka soto ne be nga wari ko de la. Gela de bena. Nche ka pension duma. Ni dat ka kunye ne la ode ika nga pension duma ni ta duma ika nye kanto. Mai ni madala de. Eka ta yin ngalike eke mo korba wele almamu wele murla ka wele. Bon ike anga da mo wele. Ekolu nyinga munu nyina ma ko don na makula uno ko chamanye winga ko nebe bolo min kaya ko nani wari maradi fi kaka wan ko ka di ema nu e min fo u diri ni ngani yala e ko no fo na muram to ne na teme no lutai aywa problem tola no te ne sigilente ko wore kamade ne sigile ni wari ni munyani ate fenye edu ndesele ki bolo bwa e ba do jollo wa e ka pension bi yere bolo yi mais ebe nta do ebe klaki do ka pension ta mais avec ne ba do aya da fone wa aya papier iranila akojudi awar ba da do monte retardé ka dungoyi aka junge ne ba mimbe dima monto ne ni fe na sai bi wadai bi kalki she ko ngalundu ne do ne o ka de ne bi mine tege madi ambeta ko fo kesulai na beta do mina mbafo ngo jana tege ko be banabe ali ko chama bala banabe tamabe ngo bon nene tia aka dinima non so nu ya di ibi buro fla da ko kuli yana ka so yoro me ka to de be pension akila ko jondudi mburange de a dogoya o dogoya de ma koy ala ba nedu nani fo ena de awo afo a dogoya ni mine ka bla dara ka sa dalangulo nete jon che bolo fena aka pension wa sa ni kema duruli awo wa alla kala wakile ni kema duruli ablanga boloka parce que kalo du awo nota ko me wa ko nton ni wa keme duru amado ni o classe ba yo juli wa sa ni keme duru ko do nyene yo abe na so da fabo ne ma bala ko yi iburu ne ko ala mana ke wakile ni keme duru ablanga boloka mburanga nyodo finyen nte ite
o sin ne be se ba ko kema ani Dramani ani Kulanja am talma mi fi amanye fo olu kon ko te olu pe na tabawi amana ken na tabawi ne chere do ka pension be dia ne balma balmado signire ba mi gonche la ilaha muhammad rasulullah ki cousin do i ama signire bi ai agero we abu nyama do shala mbona klela meta se mafo auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ne se dare ga betanu kuna foluyi ga fe folom be atongo nondo umurtila ne buranga ye mu fobi mamso bagarto la ka commande be ko bagarto la ye bolula mamso ka akojo ala o make folonde ay bolula sega segeli de ba mamso sega segeli mana ba nasro bagarto la jale no ni koina bagarto la na irama horonya nasro asenya kula abashara tukubuka barake konga bagartola e bolo min kambi muso ata ayre sagula bagartola e bolo la kana desine ka ja folo la aben zinzan kono muso tayima ide adama de muramso zinzan kono don na la tegema la tege do note muramso adama de ibe kan horonya bolo min kan kamunu salo yere bolo muso anyo ko mante muso bagartola ngali kelme kana desene ka nyefolo la kono ko bagartola ko saw ni sisa akona John de ka akona nyemunu John fene la bagartola mene limini John fene mene na daira John fene la bagartola tako wala sa bagartola abe zinzan kono jamal kunti Ibrahim Bokar Keita nana kana isenda zinzan dagolo era la a sengren dale apikam sebon bela jirenka sengren dale kasore dakrenka zinzan akelme ka o nega domine ki jo o jamana kunti re aye ka fode aka be kumi bagartola re aussi de guntaka yande ayo fo chaba misano e progrès ni na bagartola dona kasola ni ale de sababula kara sega ni rema yani ko kala dia progrès ko aka be kumi lafia min ba kan ne nya la to minani kaso ina ne lafia mi kan kaso ina no ko o lafia ta kan abe kam kono de ko abe kam gerta ba kan nga baga to na re abe kaso ina ani munun sigile sigini waya la kaso ina nyinaw surantrew manso ani saw manso kroko kaso etene sawa o de aussi lafia tere baga to la ko ni tiens la o kene ka blokini ndo akana no etrikoniye Munso ne ka min nyeko de fani klotini ote mai ba to no karikatir mo ma nga ka fofula na dala fula ni ko ni akuna ayra kuma kan ko munye se jamana kuntigi ani programme ko ene boni ay mboyan sa na mamboya ko alla ba ko ne bar na kuma de munso ote mai de mbolo ba da bosoni yoro ote kuma de mai kana de sene ni fo ala ka jamana nyama maru dumbe ala ka ko kuncha ko nyuma ndama Zile Hebdo ale fena ko jogodi Zile Hebdo kumana non to ni wati na baraw damne na anga sirat lam baraw damne na mlam so famon jama magatoma baran nu damne manso la sa barab bilibili bamunu no e sirabat lam yi o baraw damne na kabini ni do kun laban nuna jamana dunka wulika jo anu kala ngini refe kayko be baramunu no olu damne na septembre ko le fla o barala kati jijeni o ni e Israel la je ajanya beta kilo keme ani kilo bi worola gouvernement aye bengando soro ani tomoktu demsel ni nyonche kabini septembre ko le tan kelen sama franta anu kononton o senfe aya ira kafo islami no e lere tomoktu e barabina damine a novembre kalot le mwanduru na toina shima yana kodu momso wati krena gouvernement en la ruta kaira ka fo mi gawo sevare bolo fra no beteme sevare ani wabaria fe ko obena damine yani kalo woro franchechi onno go nirela mi gawo du ko nay akoko baraw na damine aéroport gouverneur bolon franche mi mbe o fene ka manaji bon uka fo am en place Place des Martyrs fo table bala au rond-point Morompo mi no fne obe sense katana e suwerela sumi no e sufa suwi fota se burem bodarema menaka
bolon frontier min be no e gawo ansongo menakaye o fene joli o fene beke mom to même c'est kato sigida mauna o haklisigi o se ko dusu suma to mina o ka ko abe gouvernement ka layrukan nu le fait nu ye layrukan tibe mon so oni sigida ma telefone ko wala sa bengan nu amake noyala de sigikera non so ka lu jarabo ka bolono bla abela jelena ka fo ananinke akera benkanye kuma kan gwan sante min ko ni mramso mo be se ka dawla ne bara nunu nu ma bo u dakoro ina fo benkera kan tomina ina fo u de la ka lawru ta mawye lawru nu matume on so katena ja fangala de ni ka kuma te so mada na nyeni bo jere ebdo kono mramso ri bonya bala ala ka jamana nyama jane burange nyele ambe tani lezi ko wele kembe mebi wele kene memmi mramso kuya nyini ka comité de suivi de l'accord d'Alger ka sigili ka awuli ka bo Bamako mramso katana e fokidal ko obefe ka yara mo la ka fo accord de suivi de l'accord d'Alger abe bolonyuma ka mramso kunga lolan fora jatiki ko mramso tiki kunga meka ni kono kosobe kadaka ni accord de suivi de accord réunion de suivi de l'accord d'Alger ni abaraw ku sera ka take kidal anyo bela jame ka ke Bamako ko kumba ira ka fo kelinya mi no bo nyina mramso kay srasro ina fo to kera tumina nga ne bramso mi ye kidal lolan fo ajatiki ko kidal bolo daranga kidal tlekilen yana donche kidal kawe murti farida ka fo ku te jenai ko osabu ye muye chaba mene ale de Niger masakei o masakei etama min ke badiyan tama anga jamana kono ananga jamana kuti Ibrahim Bakar Keita falafalani min ke yana ke bo manla aye dantegeli min ke ka jalaki min ta ka nyeshin sema ani platform cheboma ka folu de betu ani cha fola ke brono blasena ka foko miye malika lafia ona do donda fe wa unu seko damayira bela jelenke ngane bramso lube réunion de olube suivi de l'accord d'Alger au kulu kono nga ne bramso oni jihadisu fene dabe fle kelena mamso ayo koni oye femi ni ko atiseka sera so to sila bien na go se mana ke be kalaka ha ayemandi na forako isufi seba mi Niger masakei o ka foko gileya fenfebe Niger kambi accord suivi de l'accord d'Alger o matrafa ba anu toboto ba ko olu de kelebe ki ikanga ako bela jelenche kuba fo fama yechu o betla kata fo cha yoro were momso ube ake kominance robe malikola nga olu de kelebe katso smadado bamanchi nu o kanu sigi tosila ne ko be ka sra sro momso ku be fere do tige ka ako bali wako makren ko fole munu sigile malla ka ke kominance ro ko make olu de be jadise nu shula fene ka olu Niger jamana non sukulu bo utabulo la kwali bamba kele bana otulu ka kontara bani wa jume mulu mba ko la juga lage kele bani mandoli na bana mbamso olu ka sorobo la wa ali ministre ereke na bana ereke ali malem bodi min kem hake min be bara la ministre kono na bana mbamso betni yire ine bara ko tanke ejo olu la wa mbamso de ya to nin koina Monso doka doye dobe kalalla dobe bortolla o ma fuko ma mbalo mana ke kasangi dilana ko ni yado iro ka doye dongodo doka fatude mo ke boronto momso ni mene agli kuma do la kuma no konte amam producteur bokko ma foni kono ni watila ni tara na la tigema momso nga ala kana chejenya ni tara kibiti ka fure no fe ne ko bagata la momso ibita musokorobaw ni chokorobaw de sigilen soro Gabriel Touré sumoni yere de la fube keleke ko a ko kunu ke ema ka kolike wa kuna ema kolike ne vene tasira ko jote sa ko ambene na fayinna momso yayi e ka kuma e ka ikman sonjila ame balo nyona de ganye ni rofo ni kuma e anye min soro ko fo ka ke blansra ko kuna foni seben roko maobe na famia ne buranga ame tani républicain ale ko chukudi républicain kuma na ni watina d'entre keleme Hamed Boutache ni ako kalfa lembala suivi de l'accord d'Alger
ne ale de Algérie kay Algérie wasa do ale la kabina ko damne ni sisanche président du comité de suivi de l'accord pour la paix la réconciliation on m'a dit c'est ça Ahmed Boutaj namso kaya ka foli ani kambenda ko ken mali ayo kesebe namso ko do abonyongo munu ni ube comité de suivi de l'accord e rekono tenante bene namso Ahmed Boutaj Algérie wasa do chebaina ko bo man la tisana ko te kasratro awa ambe ilatigede yare joro di ima ta antola namso Italie wa atarola ha namso abetala wala tmamna otmastro comité de suivi de l'accord avec les subabe la jelen kono ama vosango tlekele yani kedalta mache namso ka abora bawa ona boramo oba ko nyi ni tmamna Algérie frene kana ka cheba wele ka fo ne mali ta te kasratro ta Italie e kita iskana fina boy no fentilai namso konga akinya be yoro werela akinya be yoro werela anye min fo sisa ni Niger masakay na na bombarani na on fait na e kuma protolin fo Ibrahim Boubacar Keita yi sema chebannu uko ni ne bena kana chen fo anyina ka onge mo no lunyi ka onge mawye ko ka onge blankoro ye ka onge kofla jigay e obe fo anga masakay na e biski klodo okoro e masaka kuma inchi ka bo ibonyongo da fo ka onge kuminance ante dana mai nante dana mai obe kana tama minke kidal ni abeke onga je konala wa kwante je nai kada ka muramso abe fontoro ma yoromna koko bagayo ya bu yoro mam sa nyen bo akari ma da roma be ci dai afo te ala ka jamana nyama jo madu leze go wele ale ko tugudi ko wele kumana ko wele kumana mam to dantegele mi nkera dantegele ni amake kuma jamba ye ya ira ka fo Moussa Senghor Koulibaly ko dialogue national inclusif min kera triomphera teba fe ma saba munu nyana tgawe ne jamana ko tigi wasa dolula ko ke kuma jamana deun fe jamana kuma testa ma munu ko akara politique mawi kara dine mawi kara société civile manso akara alima munu ni olute joro fo langa nu haklima seka ke sababu ye ka ke boda doye ni jekulu kumflon oluka nyonyela ako Moussa Senghor Koulibaly ako ale koniko ay kale sentala kadaka président Ibrahim Boubacar Keita oyemi bolodanie même so ko olu sentala no politique man olu weledi kana anwa jamana kono ko jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita oye wale fem boloda Moussa Senghor na ka jama ka kumala akwa abe komi jamfa tara ka mali musegre président mi est parti Ligue démocratique pour le changement le général Moussa Senghor Koulibaly ako kalbe kele fin o fena ni o kele kanga ke ni timina njare na fin botala mali onye awako Ibrahim Boubacar Keita re dike Koulibaly kabina mantmala général ka kumala aya ira ka fo fem bolo dara gouvernement fait nso ka sima srasro ko wako malem tise ka isigini foye nen nuye ku segena ko hakli ma re tuda jabana ko yire e mon so tani mai pour ça des directeur général courant né au document école de maintien de la paix là Alun Blondin Bey aya ira ka fo ale naka jama olu yele ni kulun kono ka fo ku fena binani hakli jaga boye non so ko fo okay a sebe ka fodi ko amana kuma femu nka Ibrahim Boubacar Keita tali ko kuma ko o fenebla kuma wula kadaka ni fem ma boloda kuma nyebla la fem ma boloda dat c'était uma ko ka Ibrahim Boubacar Keita tali ko kuma ka bo fangala ko fenedu kuma nuna ka sigidi kuma la ko ni olu yele kanaka onso ka dlonondo ola kunote manso seno diro ma min ke bozo ye c'est vlabo ki ma horende la ka jamana nyama jo ami républicain ne buranga le ko chukudi ko républicain do fiu nouvelle horizon de do ale mu fo kumana ayaf ira kan fo ko bokera famauka ngalontre re kalama John bora famauka ngalontre ni o fo ni tatu mramso John fa bok John ne ko kolu bora famauka ngalontre kalama député munu ni olu tara sabali bu kurani na kunu ko uye femiye non so ko abel la kalibo olu dusu kasira non so lu diminendo
wa muramso olu jigila tigera ma in fora jon fe honorable Brema Beredugo muramso yado même se kato an ka korola abse ka lakana yoro mun fene be ni olu ni lakana kaka ne o station de traitement des boues de vidangier mamunu ni jinoko ba munun be yuru ba makokono ka jinoko no ka yirama ka ke ji sanima ere ni obe olu ka je mi be tienfala tienfala ta ani sabali bugu kurani kunu tarata anga debite nun tamana kata sabali bugu kurani o yoro mi na o labla lendo yo ji sanima ji bayile malika ke fe sanima ere ka di mogoma onga o tara soro ma wero ma nyele ke o keleme ka o kene mine o ni bramso o kene mine ma o fe anga député no e wasa den nui olu munu ni olu be coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et assainissement olu yo ko la fasa bawi mamso uye minye uyo o de lakali député wolom la dikumé Brema Beredugo fokata se honorable Salia Togoma anase honorable Ndula Chamma fokata se angono nina angono udamado be fokata se Dumanche Dauma délégation Mami Kumbe Akotiala oye agence nationale de station d'opération du Mali au Kotiba redo e mimbe ko donc sobe olasa uya ira ka fo tara kenemi no fe ni mausigilimba la dobe ala ka famana kala nga dobe na ko senen nu ina fo saladi nu karatu nu ni jardin kono baran nu do keneme ka ke odi olu ele ko lube ni sigimina ni yoro yi alla sagono ma la sagon to mena mo sise ko lu la wuli ka boyan no o debito ko ça fait fama ye min fo awnyana ani benkan kera femi ko ambora ko do kalama aw negena kasro koy ni lablalendo ji sanima ere anyini ka jinoko ko sania ko berebe la jenenka mintama aw ablalendo odi kama o sisa ni aw bena wuli aw dungo ko aw la sigira famo de fe katla ka kuma kan geleman fo awnyana ko ote wuli papier duruma wa papier ba nyana ba papier anaka papier na ko bolo de o ko sisa debito ko ji sanima abebela jirendi awe munu yere sigilen bi ne obe senela ayoroka akabla natro fama obise ka abulola son to werla ka ko falen ke femre mi ni donteke aka hake okonala mamso ko be obo de bolo kambi ode nyokonte sino ni fama ko sera ka boy mo ko kinjero ala boala de ga ben ko lawde kay nouvelle horizon de afo ala ku kambe amina ala ka ko nyaw no ya le combat ne buranga ambe takana ala ko chukudi combat kumana mamso ni watina bagarto la mneni sanche mamso ko war kontina ke foye ni tleflanina warna munun saloke kasobon kono mamso ko sola de were na do ko kra blara kasokola ma sim mandala ka fo bagarto la na se kamene kata neni ka awele sango kata laban kasola do rema ona sa mamunu no lube taka senke bagarto to la nofe mamso ma chamando de bagarto la ere bonon ani atongo ani kutigi baw mamso be munun salo tuma bela direna ne konga nintle flenin konnala ko wartna ke fuyi kasubo makono mamso ko ni kuma mi yeni ni kuma infora ma fe mami ni ande de la ka kasoke aye san chaman ke kasubo mba herela kuna fonila no ode kumana ako do kun temenena ako dia kono adama den ka anka ire mine mbromso jogo ya foi kana to ikata kasola mbromso ko kaso e dambichi ako kale ko chamen kasola ako ko shodo be ka kaso en kono ukuma kategori bola mamu milelendo mbromso ube ila daru na ejoro kan donc ko chamen be kaso en kono de mbromso ko kaso ko mimba kono alo tekenema ko doere ali doere ibe kasola nga mauka yake to kumala musubita yini kana dima kitu kwa kasola obebala ayofo ako wari mamso ne wari be ku ala sago de kaso bona inde duruni ani boisson mamso okoni o tek foye aha ko nga mimbi se gake mo kana ina don temenuna kafo adama sangare hakla jigindo ale kaso ke kulukoro manto ko yen kaso don oluk nga do we adama
akatu kore ba kaso ala ala ka nyeme ngona kaso ngona parce que le la fiasa la fiya min so ada manga dumuni mamto ala kun se ke tika do dola kun bela jenena kaso dembe minena ka tulo adama sanale kam minali wati la wati ma chama be kasisa ko kulukro abe bodoni min kama adama me bodoni min kama ko kaso dembe ibulu flada iku kakule ala on la kira Mamadou Doumbia kon doka ba ma fa doka natija ala ka jamana nyama jo amitane ne pane ale ko ci amba kunche nali mamto tene ayrela ayra me ka fo ni watina commissaire min be kalabankoro abako ma kono to munu ye cheni kala uye mamto jate minena uka sigida ma to yana mamto fuye ko fodike udeguna mamto la ko commissaire principal min be kalabankoro no e Mamadou Munkoro ye anaka tebaw uye sigasigeli ko foli rema mamso wa sigasigeli ni uye jonyem senfli awaka sigasigeli ke kata do akunte bene uye ma kononton munu ne u bela jele Nigeria kawye mamso Nigeria mamso ni chen kononton abela jele ntegetara okunga barate dowre ye mamso ube muguni keseda idisila hikana fulumni la ubalma ubeta bangila mamso ne warta obe ela je ki tiko ko ke surgu de motoka monso numa portila ne be mobili kono inite mogoma yorola obe vitri chika boydala mamso ka ye warmin ta kabla sakoshi kono ubata ni ma je na ye ubi ni gien fara vitri chibe de bala sa o de bala le 5 kunchem ramso boke ola sa ibita bangila katake warba taye ka imunu ka ke ko fente awa yi kerente de mamso nunu be bolo labi uye kuyi ninga udala kana mbe kuna funu blani nka ne pana ala ka jamana nyama jo Mamadou Doumbia ala kan la kanda amba sala ne burange nyele ne ala do rera na eni ne mbonke ni mbramso ana yaga kuna fuli sarada la driala ala jale ni Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Wati manasenya pamaranga denga wati manase kiliru tandiri ni wati manasenya danza koroni wati manase kiliru tandiri o wati manasenya koperaba wati manase kiliru tandiri ni wati manasenya pari kolonya na wati manase kiliru tandiri wa kiliru minibaya ko wade la mereki miniba kuna kuni tenya na bo kiliru miniba arajo kiliru miniba kuna kuni tenya na bo Lanche. Merci. Ko yum so tere ma che fa fo furu nyalo. Ene jondo. Me kaba ko dai dere. Neni jondo wa. Esera ki dawa ka kuma ne fe bisa. Kunu be seketi ka kenena. Ah? Ni fo ima lamine. Tay jona sigila sa. Ne fene te kuma chama no ne fo ima ne lamne. Ne sigile ndo benga kuma la mi to fo mi jamu fo ebi da do nga kuma la muna. Ne ma e da lamne atna na fo kibe. E mo mi fo ima lamine. Kibe kele na kuma la. On ne kele na kuma la ne do fo ima ne lamne nyemu kila. Kuno wa. Kuno ne ta makedo mamso mgoti tu wala mabe. Oho. Kuno ay tentu wa dron na dron. Oh iti to wala ga foli ko ni ga gela lamne bali amade. Jina kumbe. Jina jugu de ko lendo. Jina jugu tede. Tuma do la mo ko de manine murumso. Ni mo ko mandi te ta ka bo mo ko ga katisi kele na kungo kono. O fama fode. Ayo mo ko mandi esigla ondala e fena ka ko mambo ma yango. Ite nyuma ngela una yawo. Ay de ne fena sigla ta ondala de. E ko se ka fo ni ente ngenji to do la ni e foli ke ne makuma mumso e ke tani senflay. E be kele ndo yon. Ay islam ya mofo. E ka juru ten. Foli ka gele lamne bali ya mo islam ya mofo. I funu ne te fo ila kone ya foli mi ga konche ka pension ga duma. O da to ibanga lamne ma yeso ma na mi fo.
kunu ima lamina bi fana mi fo ne fana sigilen do ni dimine do ne yɛrɛ kumunen sigilen do jigalaman fila tɛ ɲɔgɔn na suguni awɔ ne de kunna to de i foli la koyi ayi kana fo dɛ n'i fo ima lamina ma besoin i ka foli la i yɛrɛ ma besoin ka laminɛli la i kan to ye i b'i dɔgɔkɛ ka sɔgɔnɔ yan ne yɛrɛ bɛ n cɛ ka sɔgɔnɔ yan i ka ɲɛ kan to ye bi i ka ɲɛ kan to ye sini i ka n'i da don da la ne sigi min na nɔ ne tɛ soko la koyi an bɛɛ bɛ laban saya in de ma ka taa ka so to ne bɛ n ka wariko de la gɛlɛya de bɛ na n cɛ ka pension duma n'i da tigɛ kun ye ne la o de ye i ka n ka pension duma n'i t'a duma i ka ɲɛ kan to ye ma n'i ma da la dɛ e ka taa ɲininkali kɛ e kɛ mɔgɔkɔrɔbaw wele alimamu wele morulakaw wele bon i kɛ an ka dadala mɔgɔw wele e k'olu ɲininka minnu ye ɲɛnamaya ko kow dɔn n'a nama k'u la u n'o ko caman ye u ɲininka ko ne bɛ bolo min kan yan ko ne ni wari marali fɛ ka kan walima ko k'a di e ma n'u ye min fɔ u dili nin ganiya la e kɔni fɔ ɲɛna muramuso ne n'a tɛmɛ n'olu ta ye ayiwa problème t'o la n'o tɛ ne sigilen tɛ ko wɛrɛ kama dɛ ne sigilen nin wari nin bɛ mun ɲa ne a tɛ fɛn ɲɛ e dun dɛsɛli k'i bolo bɔ e b'a dɔn joli lo wa e yɛrɛ ka pension b'i yɛrɛ bolo ye mais e bɛ nin ta dɔn e bɛ tila k'i dɔgɔkɛ ka pension ta mais ne b'a dɔn a y'a da fɔ ne ye wa a y'a papier yira ne la a ko joli a wari i b'a da dɔn mun tɛ retraité ka jugun koyi a ka jugun kɛ ne b'a dɔn min bɛ d'i ma nɔmuso ne ye nin fɔ e ɲɛna sa i bɛ walayi i b'i kali k'i sɛ ko nkalon don ne dun ne y'o kɛ tan ne b'i minɛ tɛgɛ ma de an bɛ taa ko fo kɛsu la yen n'a bɛ taa don min na n b'a fɔ n ko ɲɛnatigɛ ye ko bɛɛ ye bana bɛɛ hali ko caman b'a la bana bɛɛ taama bɛɛ n ko bɔn ne tɛ yan a k'a di nin ma nɔmuso n'u y'a di i b'i bolo fila da i kun ka kule yan'a ka so yɔrɔ ma tɔgɔ de bɛ pension na e hakili ko joli do di n burankɛ dɛ a dɔgɔya o dɔgɔya dɔwɛrɛ dilan ne ma koyi alaba ne dun na nin fɔ e na dɛ awɔ a fɔ a dɔgɔya o dɔgɔya ni minɛ k'a bila da la k'a fisa dalankolon ne tɛ jɔ n cɛ bolo fɛn na a ka pension ye 3,500 de awɔ wa hali n'a kɛra 1,500 ye a bila n ka bolo kan parce que kalo o kalo don awɔ n'o tɛ a kun bɛ 9,000 ni 500 Amadu n'i y'o tila 3 ye o joli 7,500 o bɛ dɔ ɲɛ ne ye a bɛ nasɔngɔ dafa bɔ ne ma ban a la koyi i buru ne ko hali a mana kɛ 1,500 a bila n ka bolo kan burankɛ n y'o de f'i ɲɛna n tɛ i tɛ sini ne bɛ se ba kɔkɛ ma ani daramani ani kulanjan an bɛ taa alimami fɛ an b'a ɲɛfɔ olu kɔni ko tɛ olu bɛɛ ye natabaw ye a mana kɛ nataba ye ne cɛ de don a ka pension bɛ di yan ne balima don e balima don sinji de b'a ni ɲɔgɔn cɛ layila muhamadu rasulula i cousin de don a ma sinji la bi ayi a kɛ a bɛ ɲama don siya la an bɔra tile la an bɛ taa sɛbɛn an b'a fɔ awuzu bilahi mina sitani rajim bisimilahi rahmani rahim ne sɛdara kɛ an bɛ taa ni kunnafoli ye gafe fɔlɔ min bɛ yan tɔn kɔnɔ don o murutila ne burankɛ o ye mun fɔ bi mamuso Bakari Togola ka kuma de bɛ ko Bakari Togola ye bolo la mamuso ka a ko jɔ a la o ma kɛ fɔlɔ dɛ a ye bolo la sɛgɛsɛgɛli de ma mamuso sɛgɛsɛgɛli mana ban n'a sɔrɔ Bakari Togola jɛyalen don nin ko in na Bakari Togola na yɛrɛma hɔrɔnya n'a sɔrɔ a sɛnya ko la a bɛ sɛnɛtigiw b'u ka baara kɛ ko nka Bakari Togola ye bolo min kan bi muso a taa a yɛrɛ sago la Bakari Togola ye bolo la kana dɛsɛ ne ka ja fɔlɔ la a bɛ zinzan kɔnɔ muso tɛ ɲuman ye dɛ adamaden buramuso zinzan kɔnɔ don n'ala y'a latigɛ ma ala y'a latigɛ don n'o tɛ buramuso adamaden i bɛ kan hɔrɔnya bolo min kan i ka mununu salo i yɛrɛ bolo muso a ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ muso Bakari Togola ɲininkali kɛlɛmɛ kana dɛsɛ ne ka ɲɛfɔlɔ la ko ne ko Bakari Togola ko saw ni sisan a ko jɔn de ka a ko na ɲɛmunu jɔn fana la Bakari Togola minɛli min ye nin jɔn fana minɛli na da yira jɔn fana la Bakari Togola t'a kɔ o la sa Bakari Togola a bɛ zinzan kɔnɔ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita nana ka na i sen da zinzan dagolo yɛrɛ la a sen kelen dalen APCAM sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kan sen kelen dalen kaso yɛrɛ da kelen kan zinzan a kɛlen bɛ ka o nɛgɛ dɔ minɛ k'i jɔ o jamanakuntigi yɛrɛ ye a ye k'a fɔ de a k'a bɛ komi Bakari Togola yɛrɛ aussi degun t'a kan yan dɛ a y'o fɔ cɛba min sa n'o ye procureur ye n'a Bakari Togola donna kaso la ni ale de sababu la ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma yanni ko kɛ lajɛya procureur ko k'a bɛ komi lafiya min b'a kan ne ɲa la cogo min na nin kaso in na nin lafiya min y'a kan kaso in na yan nɔ ko o lafiya t'a kan APCAM kɔnɔ de ko APCAM gɛrɛntɛ b'a kan ye nka Bakari Togola yɛrɛ a bɛ kaso in na kaso in ani minnu sigilen sigiɲɔgɔnya la kaso in na ɲinɛw
surantrew manso ani saw manso kroko kaso etene sawa o de aussi la fiatere ba ko la koni la u kene ka blokini ndo akana no etrikoniye manso ne ka mi nye ko de fani klotini o te mai ba ko no karikature mo ma nga ka fofula na dala fula ni ko ni hakuna ayela kuma kan ko remuye c'est jamana kuntigi ani procureur ma ko ene boni ay mboyan sa na mamboya ko Allah ba ko ne ba na kuma de non so tay may de mbolo ba da bosoni yoro o te kuma may kana de sene fo ala ka jamana nyama Mamadou Doumbé ala ka ko kuncha ko nyumanda ma Zile Hebdo ale fena ko jogodi Zile Hebdo kuma na non to ni wati na baraw damne na anga sira dlam baraw damne na mlam so famo jama magatoma baran nu damne man so la sa barab bele bamunu no e sira dlam yi o baraw damne na kabini ni do akun laban nuna jamana dunka wulika jo anu kala nyini refe kayko baramunu no olu damne na septembre ko le fla o barala kati jijeni o ni o Israel la je ajanya beta kilo keme ani kilo bi worola gouvernement aye bengando soro ani tomoktu demsam ni nyonche kabini septembre ko le tan kelen sama franta anu kononton o senfe aya ira kafo islami no lere tomoktu e barabina damne a novembre kalot le mwanduru na toyna shima yana kodu momso wati kelena gouvernement en la ruta kayira kafo mi gawo sevare bolo fra no beteme sevare ani wabaria fe ko obena damne yani kalo woro franchechi onno go nerela mi gawo du ko nay akoko baraw na damne aéroport gouverneur bolon franche mimbe o fene ka manaji bon oka fo en place des martyrs fo table bala au rond-point mi no fene obe sensen katana e suwerela sumi no su fasui fota se buram bodarema menaka bolon franche membe no e gawo ansongo menaka e o fene joli o fene beke mom so même se kato sigida mauna o haklisigi o bise ko dusu suma tromina o ka ko abe gouvernement ka lairukan nunde fe nuye lairukan tibe mom so unisigida ma telefoni wonko wala sa benkan nu amake noyala de sikikera non so ka lu jarabo ka berono bla abela jelena ka fo ananinke akera benkanye makan gwan santé min ko ni mramso mo be seka dawla ne baranunu nu ma bo u dakoro ina fo benkera kan tomina ina fo u de la ka lawru ta mawye lawru nu matume non so katena ja fangala de ne ko commentaire so madana nyen bo Zile Hebdo kono mbam so wi bonya bala ala ka jamana nyama jane burange nyele ambe tani lezi ko wele kembe roj mebi wele kene memmi mbam so kuya nyini ka comité de suivi de l'accord d'Alger ka sigili ka awuli ka bo Bamako mbam so katana e fokidal ko obefe ka yara mo la ka fo accord de suivi de l'accord d'Alger abe bolonyuma ka mbam so kunga lolan fora jatiki ko mbam so tiki kunga meka ni kono kosobe kadaka ni accord de suivi accord réunion de suivi de l'accord d'Alger ni abaraw kun sera ka take kidal anyonyo bela jame ka ke Bamako ko kumba ira ka fo kelenya mi no bo nyina mramso kay srastro ina fo to kera tumina nga ne mramso mi ye kidal lolan fo a jatigi ko kidal bolo daranga kidal kile yana donche kidal kawe murti farida ka fo ku teje nayi ko osabu ye muye chaba mene ale de Niger masakei o masakei ay tama min ke badiyan tama anga jamana kono ananga jamana kuti Ibrahim Bakar Keita farani min ke yana ke bo manla ay dantegeli min ke ka jalaki min ta kanyeshin sema ani platform chaboma ka folu de betu ani chafola ke brono blasena ka foko miye madika lafia ona do nda fe wa unu seko damayra bela jelenke ngane bramso lube réunion de olube suivi de l'accord d'Alger au kulu kono nga ne bramso oni jihadisu fene dabe fle kelena mamso ayoro koni o ye femi
ni ko a tɛ se ka sira sɔrɔ cogo si la biɲɛkɛnɛ na o se mana kɛ biɲɛkala kan a ye man di n'a fɔra ko Isufi cɛba min ye Niger masakɛ ye o k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Niger kan bi accord suivi de l'accord d'Alger o matarafaba a n'o tɔbɔtɔbaw ko olu de kelen bɛ k'i kanga a ko bɛɛ lajɛlen cɛ k'u b'a fɔ faamaw ye cu u bɛ tila ka taa fɔ ca yɔrɔ wɛrɛ muramuso u bɛ a kɛ komi n'a sɔrɔ u bɛ Maliko la nka olu de kelen bɛ ka sɔ suma da don bamanci ninnu u kan'u sigi cogo si la ni ko bɛ fɛ ka sira sɔrɔ muramuso k'u bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka a ko bali wa ko o ma kɛ ko kofɔlen minnu sigilen Mali la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ ko ma kɛ olu de bɛ jihadiste ninnu su la fɛnɛ ka olu Niger jamana muramuso k'olu bɔ u taabolo la. Kwali kɛlɛ banna o t'olu ka contrat bannen wa jumɛn minnu b'a ko la juguya la kɛ kɛlɛ banni man di olu n'a banna muramuso olu ka sɔrɔ b'o la wa hali MINUSMA yɛrɛ kɛ n'a banna yɛrɛ kɛ hali maliyɛn bɔgɔden min kɛ hakɛ min bɛ baara la MINUSMA kɔnɔ n'a banna muramuso o bɛ tɛna yɛrɛ ɲini baara ko tɛna kɛ jɔ olu la wa muramuso de y'a to nin ko in na muramuso dɔw ka duwawu ye dɔw bɛ kalali la dɔw bɛ bɔrɔtɔli la o m'a fɔ ko maa min balo mana kɛ kasange dilanna kɔni y'a dɔn yɔrɔ i ka duwawu ye don o don dɔw ka fatu dɛ maaw kɛ bɔrɔntɔ muramuso nin bɛ ne hakili jigin kuma dɔ la kuma nɔgɔn tɛ an b'an porokoto bɔ kunnafoni yɛrɛ kɔnɔ nin waati la n'i taara n'Ala y'a latigɛ i ma muramuso nka Ala kana cɛ janya n'i taara k'i bɛ t'i ka fure nɔfɛ ne kobaga t'a la muramuso i bɛ taa musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw de sigilen sɔrɔ Gabriel Touré sumoni yɛrɛ de la f'u bɛ kɛlɛ kɛ ko kunun kɛ e ma ka koli kɛ wa kunun e ma koli kɛ ne fana ta sera ko i jɔ tɛ sa ko an bɛ nin nafɛn ɲini na muramuso y'a ye i ka kuma ye ka i kuma in sɔnji la an bɛ balo ɲɔgɔn na de nka an ye nin yɔrɔ fɔ nin ye kuma ye an ye min sɔrɔ k'o fɔ k'a kɛ bilansira ye kunnafoni sɛbɛn yɔrɔ kɔ maaw bɛ n'a faamuya ne bɔra nka an bɛ taa ni républicain ye ale ko cogo di républicain kuma na nin waati na dantigɛli kɛlen bɛ Ahmed Boutache ni a ko kalifalen b'a la suivi de l'accord d'Alger ne ale de ye Algérie ka ye Algérie wasa don ale la kabini ko daminɛ ni sisan cɛ président du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali CSA Ahmed Boutache muramuso k'a y'a ka foli ani ka bɛnda k'o kɛ Mali ye a y'o kɛ sɛbɛn ye muramuso k'o don a bɔɲɔgɔnko minnu n'u bɛ comité de suivi de l'accord yɛrɛ kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen muramuso Ahmed Boutache Algérie wasa don cɛba in na ko bɔ Mali la ten sa n'a ko tɛ ka sira sɔrɔ awa an bɛ lasigidenya yɛrɛ jɔyɔrɔ di i ma taa anw tɔgɔ la muramuso Itali wa a taara o la muramuso a bɛ taa la o la tuma min na o tuma sɔrɔ comité de suivi de l'accord a bɛ gɛlɛya suba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'a fɔ sisan ko tile kelen yanni Kidali taama cɛ muramuso ka a bɔra ba wa n'a bɔra ma o bɛ k'o ɲɛɲini tuma min na Algérie filɛ nin ye ka n'a ka cɛba wele k'a fɔ ne Mali ta tɛ ka sira sɔrɔ taa Itali e ka taa i sigi nafiɲɛ bɔ yen nɔ fɛn t'i la ye muramuso ko nka a tiɲɛ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la an ye min fɔ sisan ni Niger masakɛ ye nana ye bɔ marali na anw fɛ yan n'a ye kuma porotolen fɔ Ibrahim Boubacar Keita ye sema cɛba ninnu u ko nin de bɛna ka na tiɲɛ fɔ anw ɲɛna ka anw kɛ mɔgɔ nɔgɔlenw ye ka anw kɛ maaw ye ko ka anw kɛ bilankɔrɔw ye ka anw kɛ kɔfilajɛgɛ ye o bɛ fɔ an ka masakɛ in na e b'i sigi k'i tulo don o kɔrɔ e ma se ka kuma in ci ka bɔ i bɔɲɔgɔnko da fo ka anw kɛ komi n'an sɔrɔ an tɛ dannama ye n'an tɛ dannama ye aw bɛ fɛ ka na taama min kɛ Kidali ni a bɛ kɛ anw ka jɛ kɔnɔna la wa ko an tɛ jɛ n'a ye ka d'a kan muramuso a bɛ fɔ n tɛrɛma yɔrɔ min na ko Bagayɔgɔ o y'a bugu yɔrɔ ye muramuso a ɲɛna bɔ kari maa da yɔrɔ ma a bɛ ci da yen a fɔ ten Ala ka jamana ɲɛmajɔ maa dun lɛse ko wele ale ko cogo di ko wele kuma na muramuso dantigɛli min kɛra dantigɛli ni a ma kɛ kuma janba ye u y'a jira k'a fɔ Musa Senko Kulubali ko dialogue national inclusif min kɛra triomphera cɛbaw fɛ maa saba minnu ye ɲɛnatigɛw ye ne jamanakotigi wasa don olu la k'o kɛ kuma jamanadenw fɛ jamana kuma tɛ taa maa minnu kɔ a kɛra politigimaaw ye a kɛra diinɛmaaw ye a kɛra société civile muramuso a kɛra hali maa minnu ni olu tɛ jɔyɔrɔ foyi la nka n'u hakiliɲuman bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛ bɔda dɔ ye ni jɛkulu kunfɔlɔw ye olu ka ɲɔgɔn ye la a ko Musa Senko Kulubali ko ale kɔni ko k'ale sen t'a la ka d'a kan président Ibrahim Boubacar Keita
oye min boloda ni ye même so ko olu sentala no ye politique man olu weledi ye kana an ka jamana kɔnɔ ko jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita oye wale fɛn boloda Musa Singo n'a ka jama ka kuma la aw ko a bɛ komi janfa taara ka maliyɛnw sɛgɛrɛ président min ye parti Ligue démocratique pour le changement le général Musa Singo Kulubali a ko k'ale bɛ kɛlɛ fɛn o fɛn na ni o kɛlɛ kan ka kɛ ni timinanja yɛrɛ ye sɛgɛnnafiɲɛ bɔt'a la maliyɛnw ye aw ko Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ de kɛ kuluba bila kabini an man tuma la général ka kuma la a y'a yira k'a fɔ fɛn bolo dara gouvernement in fɛ muso ka si ma sira sɔrɔ ko wa ko maliyɛnw tɛ se ka i sigi ni foyi ye ne ninnu ye k'u sɛgɛnna ko hakili ɲuman yɛrɛ t'u la jamana in ko yɛrɛ la muso nin tɛ ɲuman ye walasa directeur général kɔrɔ in ne o de tun bɛ école de maintien de la paix la Alioune Blondin Bey a y'a yira k'a fɔ ale n'a ka jama olu yelen nin kulu in kɔnɔ k'a fɔ k'u fana bɛna ni hakili jagabɔ ye muso ko fo o kɛ a sɛbɛn k'a fɔ de ko an bɛna kuma fɛn minnu kan Ibrahim Boubacar Keita taali ko kuma o ko o fana bila kumaw la o ka d'a kan ni fɛn ma boloda kuma ninnu ɲɛbila la fɛn ma boloda da se tɛ o ma ko ka Ibrahim Boubacar Keita taali ko kuma ka bɔ fanga la ko k'o fana don kuma ninnu na u ka sigidi kuma la ko n'i ye olu yele ye kɛnɛ kan mamuso k'a dulonnen don o la ko n'o tɛ mamuso sɛnɛjɔrɔ maa min kɛ bozo ye ni sen fila bɔ yɛrɛma hɔrɔn dɛ ala ka jamana ɲɛma jɔ ami républicain ne burankɛ ale ko cogo di ko républicain do fiyewu nouvelle horizon de do ale ye mun fɔ a kumana a y'a yira k'a fɔ ko bɔ kɛra faamaw ka nkalontigɛ yɛrɛ kalama jɔn bɔra faamaw kan nkalontigɛ n'i y'o fɔ o tɛna datugu buramuso jɔn ye jɔn de ko k'olu bɔra faamaw ka nkalontigɛ kalama député minnu ni olu taara Sabalibugu kuranin na kunu ko u ye fɛn min ye buramuso ko a bɛ lakali bɔ olu dusu kasira buramuso olu diminen don wa buramuso olu jigila tigɛra kuma in fɔra jɔn fɛ honorable Birahima Beredogo buramuso y'a dɔn min bɛ se k'a to an nɛgɛkɔrɔla a bɛ se ka lakana yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni olu ni lakana ka kan ni o ye station de traitement des boues de vidange ye maa minnu ni jinɔgɔba minnu bɛ yuru Bamakɔ kɔnɔ ka jinɔgɔ ninnu k'a yɛlɛma ka kɛ ji sanuman yɛrɛ ye ni o bɛ olu min bɛ tiɲɛfala ta ani Sabalibugu kuranin kunu tarata an ka député ninnu taamana ka taa Sabalibugu kuranin o yɔrɔ min na o labilalen don ji ba yɛlɛmalen ka kɛ fɛn sanuman yɛrɛ ye k'a di mɔgɔw ma nka o taara sɔrɔ maa wɛrɛw ma ɲɛyɛlɛkɛw kɛlen bɛ ka o kɛnɛ in minɛ ne buramuso o kɛnɛ in minɛna maaw fɛ an ka député n'o ye wasaden ninnu ye olu minnu ni olu bɛ coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable ani assainissement olu y'o ko la fasabaw ye buramuso u ye min ye o ye o de lakali député 7 de tun bɛ yen Birahima Beredogo fo ka taa se honorable Saliya Togo ma a na se honorable Ndula Cham ma fo ka taa se a ɲɔgɔnnaw ma nin n'a ɲɔgɔnnaw u damadɔw bɛ yen fo ka taa se Dumantiye Dawu ma délégation maa min tun bɛ a kotiga la o ye agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali o kotigiba yɛrɛ dɔ ye min bɛ ko dɔn kosɛbɛ o la sa u y'a yira k'a fɔ u taara kɛnɛ min nɔfɛ ni maaw sigilen b'a la dɔw bɛ a la ka fɛn wɛrɛ k'a la nka dɔw bɛ nakɔsɛnɛ ninnu i n'a fɔ saladi ninnu karɔti ninnu ni jardin kɔnɔ baara ninnu dɔw kɛlen bɛ k'a kɛ o de ye olu yɛrɛ ko olu bɛ nin sigi min na nin ye yɔrɔ in a lasagon'o ma lasagon cogo min na mɔgɔ si se k'olu lawuli ka bɔ yan nɔ député ko ça fait faamaw ye min fɔ anw ɲɛna ani bɛnkan kɛra fɛn min ye wa ko an bɔra ko dɔ kalama aw nɛgɛnna k'a sɔrɔ ko in nin labilalen don ji sanuman yɛrɛ a ɲinini ka ji nɔgɔ k'o saniya k'o bɛrɛbɛn bɛɛ lajɛlen ka min ta ma a bilalen don o de kama sisan ni aw bɛna wuli aw dun ko aw lasigira faamaw de fɛ ka tila ka kumakan gɛlɛman fɔ anw ɲɛna k'aw tɛ wuli papier d'uru ma wa papier de b'a ɲɛnabɔ papier a na kɛ papier na k'u bolo dɛ ko sisan député ko ji sanuman a bɛ bɛɛ lajɛlen de aw ye minnu yɛrɛ sigilen bi ni aw bɛ sɛnɛw la a yɔrɔ kan aw k'a bila
n'a sɔrɔ faamaw bɛ se ka a bolola sɔn cogoya wɛrɛ la k'a kɔfalen kɛ fɛn wɛrɛ ye min ni don tɛ kɛ aw ka hakɛw kɔnɔna la mamuso k'u bɛ o b'o de bolo kan bi. o de ɲɔgɔn tɛ sinon ni faama ko sera ka bɔ mɔgɔ kuncɛ dɔ a bɛ bɔ a la dɛ nka bɛn ko la o de ka ɲi. nouvelle horizon de y'a fɔ. ala k'u kan bɛn. amina. ala ka koɲɛw nɔgɔya. ale kɔnba ne burankɛ an bɛ taga n'a ye ala ko cogo di. kɔnba kuma na mamuso nin waati in na Bakari minɛ ni sisan cɛ mamuso ko wari kɔni tɛna kɛ foyi ye nin tile filanin na wari na munumunu salo kɛ kasobon kɔnɔ mamuso ko kasoladenw yɛrɛ n'a dɔn ko kokura bilara kasoko la maasin kuma da la k'a fɔ Bakari na se ka minɛ ka taa ne nin ye ka a wele sango ka taa laban kasoladenw yɛrɛ ma o la sa maa minnu n'olu bɛ taakasegin kɛ Bakari Togola nɔfɛ mamuso maa caman don dɛ Bakari Togola yɛrɛ bonnaw ani a tɔɲɔgɔnw ani kotigibaw mamuso u bɛ minnu salo cogoya bɛɛ lajɛlen na mais ko nka nin tile filanin kɔnɔna la ko wari tɛna kɛ foyi ye kasobonba kɔnɔ mamuso ko nin kuma min ye nin ye nin kuma in fɔra maa fɛ maa min ni ale delila ka kaso kɛ a ye san caman kɛ kasobonba yɛrɛ la kunnafonidilaw ni o de kumana a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na a ko diɲɛ kɔnɔ adamaden kan ka i yɛrɛ minɛ buramuso jogojuguya foyi kana to i ka taa kaso la buramuso ko kaso ye danbe tiɲɛ a ko k'ale ko caman kaso la a ko so dɔw bɛ yen ka kaso in kɔnɔ u ko ma catégorie b'o la maa minnu minɛlen don buramuso u bɛ i ladaro na i jɔyɔrɔ ka ɲi donc ko ka ko caman bɛ kaso in kɔnɔ dɛ buramuso ko kaso ko min b'a kɔnɔ hali o tɛ kɛnɛ ma ko dɔw yɛrɛ hali dɔw yɛrɛ i bɛ kaso la nka maaw ka hakɛ to kuma la muso bɛ taa ɲini ka na d'i ma k'i to i ka kaso la a y'o fɔ a ko wari buramuso ni wari b'i kun ala sago e sago de kaso bon na ye dɛ dumuni ani boisson buramuso o kɔni o tɛ kɛ foyi ye ko nka min bɛ se ka kɛ mɔgɔ kana ɲina na don tɛmɛnenw na k'a fɔ adama sangare hakililajigin don ale ye kaso kɛ kulukɔrɔ ko u ye kasodenw olu tun ka duwawu ye adama ayiwa kaso ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na kaso in kunna parce que olu ye lafiya min sɔrɔ adama ka dumuni mamuso ala kun se k'i tɛgɛ don dɔw la kun bɛɛ lajɛlen na kasoden bɛɛ minɛna ka tulo adama sangare ka minɛli waati la ka kulukɔrɔ a bɛ bɔ dɔnni min kama adama bɛ bɔ dɔnni min kama ko kasoden bɛ i bolo fila da i kun ka kule ala nana kira Mamadu Dumbiya ko n dɔ ka ba ma faga dɔ kana tɛ diya ala ka jamana ɲɛma jɔ an bɛ taa ni ne pane ale ko an b'a kuncɛ n'ale ye mamuso teliya yɛrɛ la a yiralen bɛ k'a fɔ nin waati in na commissaire min bɛ Kalabankɔrɔ a b'a ko maa 9 minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye mamuso jate minɛna u kan sigida maaw tɔɲɔna buramuso f'u ye kofɔli kɛ u degunna mamuso ko commissaire principal min bɛ Kalabankɔrɔ n'o ye Mamadu Munkoro ye a n'a ka cɛbaw u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kofɔli yɛrɛ ma buramuso wa sɛgɛsɛgɛli ni u ye jɔn ɲɛmisɛn fili ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa dɔgɔkun tɛmɛnen u ye maa 9 minnu ni u bɛɛ lajɛlen ye Nigériakaw ye buramuso Nigeria buramuso ni cɛ 9 a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ taara o kun ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye buramuso u bɛ mugu ni kisɛ da i disi la k'i ka nafolo minɛ la walima u bɛ taa banki la buramuso ni e ye wari ta o bɛ e lajɛ k'i tugu i kɔ k'e surugu den moto kan buramuso n'u m'a puruti la n'i bɛ mobili kɔnɔ n'i tɛ mɔgɔmayɔrɔ la u bɛ vitiri ci ka bɔ i da la buramuso ka i ye wari min ta k'a bila sakosi kɔnɔ u b'a ta n'i ma jɛ n'a ye u b'i ni diɲɛ fara vitiri ci bɛɛ de b'a la sisan o de b'a la tile 5 kuncɛ buramuso b'o kɛ o la sa i bɛ taa banki la ka taa kɛ wariba ta ye k'a munumunu k'a kɛ komi fɛn tɛ awa i kelen tɛ dɛ buramuso ninnu bɛ bolola bi u ye k'u ɲininka u dala ka na an bɛ kunnafoni bila nin kan ne fana ala ka jamana ɲɛmajɔ Mamadu Dumbiya ala k'an lakanda an b'a sala ne burankɛ ɲɛlen ni ala ye dɔ wɛrɛ yira na e ni ne burankɛ ni buramuso ana yaga kunnafoni sara da ladiriya la ala jɛlen ni